Main event, Team Cebu City versus Team Consolacion. Double ra niya, double ra kay wa katunga si Idol Nonel Amakna. O nang gidouble na lang nila kay way maka-replace ni Idol Nonel Amakna. O game 1 ta, game 1 ta, game 1. Okay na to ang bakbakan diri og one day league sponsor niya ni Boss Brian. Boss Brian og under ni sa Mr. Exclusive Jobert Barcinas promotion. Game 1 on the way. Balik na double lang. Okay. Balik double. Serbisyo Ilaga. Kulapo. To Ilaga. Kulapo again may bagnos. Sagang pa. La, tara, kanto. Jobert. Ay, wana. Yay na. Side out. Igualis 0 kaibigan na, igualis 0. Side out. Bola sa team na Cebu City. Serbisyo Kulapo. 1-0 na, 1-0. Ay tandugan ko andong nga kay mukurog diri daw. Antiil ba? Kini sa Kulapo promotion. Shout out. 1-0 kini serbisyo Kulapo. Serbisyo Kulapo para dos. Wa raga po kasagang ang Team Consolacion. 2-0 na. Wa may panagak ang Team Consolacion. Serbisyo Kulapo para 3 na ni. Out. Grabe kay serbisyo, mura gada sayaw. 3-0 na, 3-0. Kene para 4 na serbisyo Kulapo is the best. La Lobo. Jobert may pusing. Pictus. Ala tuara kabang-kabang ang doa. Lado atras. La kuha pa. Out ball. 4-0 ang score. 4-0 na 4-0. 4 against nothing sa ato ang game 1 in favor of Team Cebu City. By Busagak promotion. Busagak promotion na. Serbisyo ko Kulapo. 5-0 na 5-0. Atay. May rally ang serbisyo ni Idol Kulapo sa ato ang game 1. Serbisyo Kulapo para size. Para change court, Jobert may pusing. May pabuto. Agi kabwana di makaon makahilo kaibigan. Change court this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap ug ang email ban for rent if you are in need of ban for wedding. Call 0995243541 email ban for rent. Kini para City na. When 7-0 murag dali ni mahuman dua ada. Ewan na. Serbisyo Kulapo. Ilaga to Kulapo. Nice defense ni Roberto Ilaga. Gibalikan. Swerte kay out ball ang tira ni Idol Jobert Barcinas. Sigo. Para ulo sa Serbisyo by Reggie Caban. Serbisyo the silent assassin Reggie Caban. Agay Lobo. Agay gibuhi ani Reggie inside job kayo. Side out. Serbisyo by Jobert Barcinas. Serbisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas para 8. On the way, tuara sagang pa. Gibuyo ka na, wana. Ala, Pictus Lamiao. Wow, kaik ang Team Consolacion. 8-0. Serbisyo para 9. Agay. Awas na naman. 9-0. Wala. Delikadog masiruhan ay mo pasiro kay double pair ba duhagi bayran na ninyo ani. Team Consolacion. Ilaga Kulapo. Igas Team Cebu City. Sus mura mga sniper, one shot one kill. G0. Kini para 11.
Lobo. Binumba sa ere ni Kulapos. Sabit kaibigan. Yawa pa. Ayaw ko sa dito. Side out. Ang ulo mo maputkon. Serbisyo Damay Timaus, Roberto Ilaga. Para Ono. Sa kawayanan. Taragi. Nus. Out ball. Ono Gis na, Ono Gis. Sumay. Ilaga sa Ono Gis. Kini para dos. Serve Ilaga. Alay, Kulapo. Rigi. Pokot ang tira ni Idol Rigi. Alright, galing uno. Side out. Chase. Ono ang score. Chase Ono, kini para 11 serbisyo Kulapo. Sakang panin Damay Timaus. Side out. Tagsar may buto. By Richie. Minus pa sa aksyon ha. Wap. Serbisyo Rigi. Agay Lobo. Lapo. Rigi. Agay Damay Timaus. Galing kayo rin. Nabutasan ang team Konsolasyon. Side out. Servisyo Jobert para 11. Regi to Jobert. Ala Pictos. Sound pa. Ay, counter patay si Regi. Gipikan ni Damay Timaus. Awas kaibigan. Ono na. 11 Galing sa uno ang score. 11 para daog sa game 1. Servisyo Jobert. Ilaga to Kulapo. Agay Regi. Kuha pa. La. Depensa team Konsolasyon. Tuara may arak na. Agay daog na. May daog ang team Cebu City sa game 1. Watch out mo sa game to guys. Watch out mo sa game to.